Pyramid. Hindi, kakuha namin yung spawn. Enemy in sight. Window primero. Tutulungan mo na ako. Doon. Dead. Saan pa jump hole? Enemy down. Dead na. Dead. Meron pa, meron pa. Ani pre, ani. Lower. Low na pre. Hindi ako nakapagano. Ang dami yun na. Pre, DM, pre, DM. Jump po. Gago DM jump hole. DM bro. Contact with enemy. Yes, sir. Okay lang. Ito gago. Pinatay ko sarili ko. Block, harap block. Oh, uy, what the hell? Nice one. Walang spawn. Man, Nice one, G. putang tanga. Mali sa DRH ko gago. Gago inubos. Bigyan mo na ito ah. We're almost there. Keep it up. Kuya, capture po tayo. Opo, okay, pwede na po. Tango down. Bakit naman ito nasa dito? Solo mo. Talon-talon. Yan na, ano? Tama. Physical mo. Friendly hunter killer drone deployed. Solo palo, nasa baba nga ako, boy. Yan. Yun, EMP pinindot yung ani para patayin ako. Yung isa na. Bye-bye.